beauty with brains, the one and only Asma Abbas Sahiba. Assalamu alaikum. प्यारी लड़की, थैंक यू सो मच मैम, इतनी खूबसूरत. मैं चाहूंगी एक मिनट, जो साड़ी आपने पहनी हुई है, जो मेकअप हेड टू टो, माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टनिंग. क्या इयररिंग्स मैचिंग, भाई क्लोजअप में सब चीजें दिखाएं. जूता भी है. वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, स्टनिंग. प्लीज तशरीफ रखिए. अच्छा मैम, अगर आप कॉलेज के ज़माने में आ जाती शोबिज़ में तो बस बहुत सारी हीरोइंस का जो करियर है ना वो तो खतरे में पड़ जाना था. मैं उस वक्त मैंने काम किया था थोड़ा सा जी. फिर शादी हो गई तो छोड़ दिया था. अच्छी प्यारी सी लड़की थी मैं, मुझे तो अब पता चला. तो आप अभी भी वैसे हीरोइन मटेरियल हैं, सीरियसली. आप देखिए माशाल्लाह, इतनी स्टनिंग. में जब आप आई हैं वो एक पर्सनालिटी और एक ऑरा होता है, सो यू कैरी अ वंडरफुल ऑरा. अच्छा मैम, डांस का भी आपको बहुत शौक था, है भी? ये तो राज खुल चुका. हाँ, ये डांस का बहुत शौक था, लेकिन डांस क्लासिकल डांस सीखने का शौक था. ये आम डांस तो मैं इसको डांस ही समझती हूँ. आजकल जो डांस होते हैं 1 2 3 4 जो एक्सरसाइज वाले डांस हैं जी, जो शादियों पे भी होते हैं और सब बच्चे भी करते हैं, मैं वो डांस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे सीखना ही नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ. अच्छा, कब आपको ये पता चला कि ये जो टैलेंट है ये आपकी बेटी में भी ट्रांसफर हो चुका है, ज़ारा में? ये तो मुझे वो इतनी सी थी तो पता चल गया था. क्योंकि जब वो 2 साल 3 साल की थी तो मैं इसको जब नहलाती थी तो बात गाउन पहनाती थी ना जी. और मुझे शुरू से बहुत शौक था तस्वीरें खींचने का, वीडियोस बनाने का, हमेशा से था. तो मैं इसकी जब कैमरा पकड़ती थी तो वो 1 सेकंड में 6 पोज बनाती थी, यूं 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 यूं, सीधी नहीं खड़ी. छोटी सी 3 साल की थी और बैठती थी तो वो यूं करती थी, फिर वो आंखें ऐसे ऐसे करती थी. मैंने कहा लो भाई, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा है. अच्छा मैम, आप बहुत लेट शोबिज़ में आई, इतना फिर इंतज़ार क्यों किया, या आपने सोचा कि नहीं मैं टाइम लूँ, आराम से आऊँ? क्योंकि पर्दे के मैंने पीछे तो काम शुरू किया, पहले किया था ना शादी से पहले, फिर शादी हो गई, अच्छे रिश्ता आ गया ना जी. तो शादी कर ली क्योंकि हमारे घर में ये नहीं बताया गया था कि आपने कुछ बनना है या कुछ करना है. हमारे अब्बा ने, अम्मी ने हमें नहीं बताया था. अच्छा. उन्होंने कहा था भाई पढ़ाई पूरी करो और शादी करके जाओ. अच्छा. और ना ही हमारा कोई माइंड सेट था कि हमने तो ये करना है जी. हमें नहीं पता था कि हमने करना क्या है. बुश्रा बाजी को पता था जी, उनको पता चल गया था कि मुझे तो ये करना है. अच्छा. और वो डांटे खा खा के भी वो उन्होंने काम अपना वही किया. बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी जी. और उसके बाद माशाल्लाह उनके अंदर टैलेंट था तो वो फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो यही करना है. अच्छा. तो हम लोगों को नहीं पता था. तो उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे तो थे. बस उनको पालना पोसा बड़ा किया. उसके बाद काफ़ी लेट जब बच्चे भी बड़े हो गए, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं था. फिर उनको जब वो मेरे साथ रहे जी, तो उन्होंने कहा ये तो ऐਵੇਂ ही है, इतनी तो कोई बात नहीं है. मतलब लोग समझते हैं शोबिज़ के लोग पता नहीं क्या ही होगा, दूसरी दुनिया से आए भी मखलूक पता नहीं है. कौन ही होंगे, क्या ही निकल आएंगे बीच में से. हाँ जी. तो जब उन्होंने इतने साल मेरे साथ गुजारे, शादी के 22-23 साल के बाद, अच्छा. तो उनको पता लगा नहीं ये तो कुछ भी नहीं है. और सबको देखा, मेरा रोल मॉडल बुशरा अंसारी, इनको देखा तो उन्होंने कहा नहीं ये तो सारे ऐसे ही हैं, भोली भोली सी खवातीन, तो ठीक है करने दो, कर लो. तो फिर मैंने इसलिए लेट शुरू किया. अच्छा, इसलिए लेट शुरू किया. अच्छा, बुशरा आपा की जब हम बात करते हैं, उन्होंने बचपन से ही वो शोबिज़ में आ गई और आपके वालिद साहब बहुत प्रोग्रेसिव इंसान थे. हाँ, लेकिन वो बेटियों के मामले में बिल्कुल भी नहीं थे. अच्छा, क्योंकि उनकी आपकी वालदा को उन्होंने शायद म्यूजिक टीचर भी रख के दिया, अपनी बीवी को करवाया था उन्होंने जी, और म्यूजिक टीचर रख के दिया. अपनी फिल्म में उनको गाना भी गवाया था, सब कुछ किया था, लेकिन बेटियों के लिए नहीं. अच्छा. शायद इसलिए हम 4 बहनें थी और जैसे कि होता है हाय 4 बहनें, हाय रिश्ते, हाय शादियाँ, ये वो, और एक भाई. तो ये बड़ा उनको था कि बेटियां हैं जैसे होता है. जी बिल्कुल. वो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई पढ़ो लिखो और अपने अपने घर जाओ, आगे से तुम्हारे शौहरों की मर्जी है, उन्होंने कुछ कराना है करा लें. अच्छा, ऐसे होता है अस्मा अब्बास साहिबा के शादी के बाद अमूमन बहनें अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों की बॉन्डिंग हमेशा से रही और आज भी है माशाल्लाह से. क्या सबने कमेटियाँ तो नहीं डाली हुई? नहीं, बस हमारी मोहब्बत जैसी हमारी बहनों की मोहब्बत है वैसी कम होती है. और हमारे में सिर्फ एक दूसरे की केयर, प्यार, मोहब्बत और कुछ भी नहीं है. और हम सब एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और खुश होते हैं एक दूसरे का काम देख के. कभी कभी नोकझोंक हो जाती है? बहनें हैं ना, मतलब मेरी अगर बहन है तो मेरी तो हो जाती है कि यार तुमने वो क्यों किया, ये सूट मेरा क्यों पहन लिया मेरी इजाज़त के बगैर. मैं सबसे छोटी हूँ. अच्छा. मैं सब बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ. ओके. और मैं तो बिल्कुल, मेरी तो मजाल नहीं है कि मैं किसी बात पे कोई कुछ बोल सकूँ. अच्छा. बिल्कुल भी नहीं.
اور ایک بڑی بہن تو بہت بڑی نیلم باجی بہت بڑی ہیں, ہاں جی. انہوں نے مجھے پالا ہوا ہے. پھر بشرا, پھر سنبل باجی تھیں, وہ پڑھاتی تھیں, وہ بھی بڑی تھیں. پھر بشرا باجی تھیں. بشرا باجی سے میں ساری زندگی نا بڑی امپریس رہی ہوں, کیونکہ وہ بڑی ٹپ ٹاپ تھیں, اور ان کا کمرہ, ان کا بڑی صفائی, ان کی چیزیں بڑی بڑی آرگنائزڈ, ان کا کھانا پینا, کیونکہ بچپن سے ہی وہ کام کرتی تھی نا, تو ان کے چھوٹے سے پیسے ہوتے تھے. وہ اپنی چیزیں لے کے آتی تھی, بوتل, اپنا جیم, اپنا یہ. تو میں بڑی ہوں دیکھتی تھی کہ یہ امیر عورت ہے, اچھے اچھے کپڑے, اچھی اچھی جوتیاں, ان کے پاس اچھی چیزیں ہوتی تھیں, اور ان کا کمرہ بڑا صاف ہوتا تھا, ٹھیک ہے, بڑا وہ آرگنائز طریقے سے. اور وہ مجھے اپنے پاس سلاتی بھی نہیں تھی. اچھا, کہ یہ گند ڈالے گی اور یہ ٹانگیں مارے گی, یہ مجھے تنگ کرتی ہے. اور میرے ابا کہتے تھے کہ بھائی چھوٹی بہن کو ساتھ سلاؤ, وہ بڑی چڑتی تھی مجھے, مجھے چٹکیاں کاٹوں اس کو, یہ آ گئی میرے پاس. اپنے کھلونے بھی نہیں دیتی تھی. اچھا, ہاں کہ خراب کرے گی, کہتی صحیح تھی ویسے, خراب میں نے کی ہے بعد میں. لیکن یہ کہ ان سے بہت میں ہوتی تھی نا کہ یہ بڑی فیشنی بہن ہے میری. ہاں, اور بڑی ماڈرن سی بھی. آپ کا دل نہیں کرتا تھا کہ کپڑے پہنوں ان کے, جوتے پہن لوں؟ بڑا دل کرتا تھا. پہنتی تھی؟ ہاں, چوری چوری پہن لیتی تھی جب وہ گھر نہیں ہوتی تھی, ان کی چیزیں بھی استعمال. لیکن وہ بڑی اپنے معاملے میں تھی نا کہ میری چیز یہاں سے یہاں ہلی کیسے. اچھا, تو وہ ان سے ذرا میں بہت امپریس فیسنیٹ تھی کہ یہ جو ہے نا بہن ہماری. اور باقی سنبل باجی جو ہیں وہ پڑھاتی تھیں, ان کو بڑا شوق تھا کہ ہم بچے انگریزی بولیں. اچھا, تو وہ مجھے پڑھایا کرتی تھی. نیلم باجی ذرا اور طرح, اس کی شادی جلدی ہو گئی تھی باجی کی, تو وہ امریکہ چلی گئی تھی. ان سے اتنا زیادہ وہ اسکول بھیجا کرتی تھی, یہ یاد ہے مجھے کہ اسکول بھیجتی تھیں, نہلاتی تھیں, کھانا کھلاتی تھیں. جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو ان کی شادی ہو گئی. اور لکھتی بھی ہیں نا نیلم؟ وہ تو لکھتی ہی ہیں, وہ اب تو ماشاء اللہ بہت, اب تو خیر زبردست. وہ ابا کی اگر میں کہوں اصلی بیٹی وہی ہیں, لکھنے والی کو آگے لے کے چل رہی ہیں ابھی تک. وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ ابا کی چیزوں کو بھی وہی سنبھالتی ہیں. ابا کی جو, کیونکہ انہوں نے جب لکھا, ابا تو ہمارا ان کا کام تھا, ان کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ دنیا میں جانا جائے کہ یہ احمد بشیر کوئی ہیں. ان کا کام تھا بس مجھے لکھنا ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. تو وہ اتنے ان کے جانے کے بعد پلندے نکلے ہیں پیپرز کے جو لکھے ہوئے تھے. تو باجی نے ان کو آرگنائز کیا, ان کی کتابیں بنائیں, اور ابھی بھی وہ اسی پہ لگی رہتی ہیں. ہائے ابا کی ایک اور کتاب بنانی ہے, ہائے میں نے یہ ان کو ہر وقت سوچتی رہتی ہیں, ہائے مجھے اللہ میں اتنی زندگی دے دے کہ میں ابا کی ایک کتاب اور کر لوں, ایک کتاب اور کر. وہ باجی کا ہی کام ہے, باجی کا ہی کام, وہ ہم جیسے نالائقوں کا کام نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بشرا آپا کا کرش ایکٹر شاہد, جو شاہد صاحب ہیں, وہ ان کا کرش رہے ہیں. آپ کا کرش کون تھے؟ میں تو کریش ہو گیا کرش؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اصل میں تو میں فلمی عورت ہوں نا, شدید. تو ماننے والی بات ہے, میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ میں فلمی ہوں. اچھا, بالکل, کیونکہ فلمیں دیکھنی اور پھر آ کے اس کو پھر ایکٹ کرنا, وہ گانوں کو, وہ سب کچھ. اور جیسے گانا تھا, کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے, اس میں وہ پیانو پہ شبنم جی جو ہیں وہ گاتی تھی, تو پیانو تو تھا نہیں, امی کی سلائی کی مشین ہوتی تھی,